sayan mun la kadung tua cudu aki tak kirande tak mun lambe makin dawa tua cudu aki gelem cok lambe ni ke zaman ajam mun ajam dak remah petek norok korbi makin zaman etek korbi norok budu bangun lambe apa kan dan tanya ki ka bos pon kayak kiai ni kamun lambe ni ka ada orang pahalak ni ka oleh na TV oleh na bapak oleh na mbu tanggi mun mangken tak bisa sejak mangken nak kanak pandai pabekalan biar yang tua mun lah tua pahal lagu nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lambe mun beni oleh na tibi makela genteng tak ende cik terus aki mun atela tak seneng tak bisa mun atela tak kenceng tak bisa teman ngiding lagu ni kau ya mun pah mereka lagu kita ngiding keng parah agak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Al-ayah. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratus Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Muzammil sedak patena sangat beten kaula amul jaki beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Abdul Waris Omar juga beten kaula amul jaki. Ajunan semulja Kiai Haji Fathullah Zaini. Ajunan semulja Kiai Haji As'adi. Ajunan Kiai Haji Suhaili. Terjugan tak kalep ajunan Kiai Haji Syafiq Mukafi. Dan seteja kiai seteja guru sehadir. Nyuun saporah menabi pada asma setak kesebut karena beten kau letak oning da asmai pon. Namun meskipun beten kau tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa setempat beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon, sahibud da'wah wa sahibul manzil. Ajunan Bapak Meswani sareng Ibu Alimah sekadima dan kesempatan mangken abadaki acara tasyakuran pertunangan antara Ananda Khairiyah kelaban Muhammad Ilham Mabruri. Semoga sateja saekan niat sateja arpan sareng Allah Subhanahu wa taala etekani hajat kalaban kempang ben kaula ben ajunan sehadir kesempatan mangken pada kenging barokah tetilan-jalan kaula ben ajunan pada teti orang seteka hajat dari dunia kantos ke akhirat. Amin Allahumma amin.
Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ngereng kau leben ajunan amu cibun asyukur da Allah. Di kesempatan saat mangken kau leben ajunan sareng Allah takdir apolong. Dalam keberadaan saya asareng para guru asareng para ulama. Semoga apolong kau leben ajunan sareng para kiai kak dintu beni cuma apolong itunya bisaos. Tapi kau leben ajunan sareng Allah semoga pakun papolong kalaben kiai sampai dek ke swarga. Salawat ben salam ngereng atoraki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun apek takaula ajunan dari petengah puduh eki bekaterang ilmu. Kalaben ilmu kak dinto kau leben ajunan bisa apita aki antara halal kalaben haram, antara hak kalaben batil, antara cuba kalaben becek. Raja pengarap semoga seteja sehadir kesempatan semangkin termasuk dari golongan seekibah ben syafaati bi ajunan Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat muslimin muslimat seemuljaaki Allah. Al-Imam Hatim Al-Asam kak dinto toman adebu sedebu na Imam Hatim Al-Asam kak dinto et oleh sareng Al-Imam Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Imam Hatim kak dinto asma aslinah, Al-Asam kak dinto julukan. Imam Hatim kak dinto terkenal tengel. Asom ni ka maknana tengel. Imam Hatim kak dinto ajualan. Situng bakto bada orang bini bengu bengenah. Sebelum si bini kak dinto cak ngocak lemeli ya, ternyata si bini akan tok kada. Munyi nanya areng. Tuti minder si bini kak dinto makar. Polan iya ada ngoreng laki pah akan tok. Ki jadi kan teman-teman kimun lagi bini kan udah biasa pun malam patang kejentar. Nih kau orang tak kenal nih kalau lagi bini nih. Laki bini selaki ni ka ajualan si bini ngubengen nah akhirnya kita lemeleh si bini pah kentok kada nyareng mo nyeneki akhirnya makar si bini todus. Imam Hatim kak dinto oning cak si bini todus akhirnya ni mabeni di si bini lagadung labadidang tuku akhirnya pah ngocah cak saking ngabahasakan toh dan kula terus melihat telur dan Imam Hatim ni kapah ding mata ngiding ngobeng na napa ngobeng na kocor telur banten gula tak jual tepung eko. Oh si bini si gelok mirapah muana pote pole. Alhamdulillah tinggal kaki cong ye eko. Berarti tak ngiding katang kentok kaki. Alhamdulillah ya Allah mencer terus tinggal le tak ngiding. Tetapi bah si bini ni kau pah asyukur bunga polan orang sebedaya adeng ni kata ngiding kat kentok. Akhir pah hilo ko bolo si bini. Oh hati mro asom tinggal. Tengel dia pah terkenal tengel. Nih kering lambek kayak gini. Mun pas sampai mangken coba sampean pah jual dan berdereng bini pah kita lemeli pah jeder paling kita nyaki polang akan tekos buka kok. Tetipu ngasih bini keng demi untuk mabunga mata aja getau dosa orang lain sampai akorban aki abad tibing. Imam Hatim kadi itu termasuk waliyun min awliya illah. Termasuk ahli swarga nih kah. Jadi orang lah jelas salah itu pue salah nama letak todus zaman mangken neka terkadang orang lah tup nutupi salah na ibungkar jen esari salah na nggih dah bangki tatang kene kamu ni sari salah na para hadirin kak dintu huleben sampean pada ben nyari aing ke tengah tase tak kira beli mun bede manusia esari salah nah tak kira bede bener nih cek ringan tak esari salah na baila salah kapi bagi esari salah na. Karena manusia ini al-insan mahallul khata' wan nisyan. Makanya manusia ini lekar kena salah ben lupa mak. Tetapi Allah orang ni kamun beda salah na orang lain pangki bit sampian maka tata krama dalam Islam gak ditoko tunu poen ben nutupin salah na orang. Pasera senutupin salah na orang itunya maka orang ni kabi Allah ya akhirat salah na bekal itu poe. Maksud ta salah na orang ni ke akhirat itu poe de remah.
Tusa-tusa na sa ikalaku kasi akhirat ipailang bi Allah mun ki oding sering no poe salana orang la. Makanya dalam Islam arasanan gak dinto tusana lebih raja etembeng azina 30 petok kali saking dari raja na kehormatan orang lain. Jadi tak oleh arasanan cuba ke orang lain meskipun orang lainnya kalau karena cuba ongku tak oleh. Jadi tak oleh arasanan cuba orang saking dari ajagan Allah dek rahasia bentera cete manusia. Orang lainnya kata oleh kerasan bisa sampean mun beda arasan cuba orang lain makanya ketusana lebih raja etembeng azina 30 petok kali. Cang siapa kana? Iya cang pidatuan gelek kok cang azina arasanan sekalian lebih raja etembeng azina 30 petok. Oh iya munda iya kana mayu ambu si arasanan azina boy. Kabalik beni sanikah azina sekalian pidatusana raja katina pa azina 30 petok. Mun pah azina 30 petok kali tu sana cek raja nak pah katina pemun pah arasanan selebih raja pole. Jadi beni polan pah raja entu sana rasanan pah serasanan ambu pah tatang kiwer cuwer bunten. Paham? Nika paham maksudnya senika gitu. Itu saking dari raja nak. Belakar paling nyaman rasanan nih. Ala ko kecuban orang. Makanya dalam kitab tak oleh nyebut kacubaan nah tretan na sampian. Tatangga na sampian meskipun tretan ni kalakar cuba ongku selama kacubaan na tak ijeng papadeng ni kata oleh kerasan maling tak oleh rasa ni ngecok karena maling ni kasi ngecok tak ngitek mun ngitek tak itu mau sampian jadi mun lang ngitek tak oleh bungkar nggih wala itu mau ketok tanan mah boy bang kini ka aturan ni keceki kerasan oleh erasan ini kamun orang saala ko cuba nikah pa jelas mudhir bahasa kita pak las jelasin lah kau coba ke pasar tak aku dungan oleh rasanya tak aku dungan nah king tak oleh rasanya lain nah jadi anu jo obung apa tahu tak napa karena orang ini ketika tak aku dungan cepon syariat lah tak aja ke hormat natibi jadi makin bi orang rasanya tak pernah jelas lagi oleh rasanya perkara saya padang itu apesuan kagak tetangga oleh rasane anu jo apesuan keng mun kelakuan seetek ngitek kaki seemar pasamar beda orang naudzubillah pah nengeneng bendeng laki ring bini wa dua entek ngitek pah rasane bi sampean dosa kak meskipun orang ini keseneng wa dua dosa kia tak oleh jadi kelakuan dosa ini kemun lae pengitek tak oleh bungkar bi sampean apa sebab karena orang gak dintu ampun aja ge dek kecubang abang tibi pah bi sampean ibu ka orang lain kecuali orang lata aja ke kecubaan abang tibi sampean oleh bungkar kia orang tak godungan oleh rasanya tak godungan tapi tak oleh rasanya mun nikah belum bendeng laki itu salah lain nikah nih cenderung bingung sampean kira nabi bingung ngambu apa mau lihat gulen dan paham maksud lagi jelas lagi jadi mun orang sepor jaman ki buru pah ntar ke pasar pah kelampion ketat celanaan ketat senika oleh sampean ngucap anu jo mun celanaan cek ketat tak pahingat lontong banyak gendu beres ya umpama tapi saya oleh rasanya saya papadeng nih saya papadeng kan saya papadeng aurat nih kan ini saya oleh rasanya kecubaan lain atau oleh kerasan apa cepon syariat mun mudhir mun jeng papadeng laku tu sami oleh kerasan abang tibi boleh tak aja gede kahut mana tibi maka orang lain oleh arasan di sini kele jelas ki keng mun kelakuan selain tak oleh kak maling rasanya tak oleh apa karena maling ini ketek gitu seoleh rasanya ini ke perampok merampok kan jadi papadengnya banyak orang oleh rasanya arampok kak rasanya laku na perampok selain tak oleh ini kesaking dari ajagan Islam dek ka aib makanya kau leban ajunan mun andi kelakuan dosa cepon syariat tak oleh le kebele ke orang lain teman ala ko dosa cek le kebele ke tetangga apa karena ketika dosa gak dentuk kebele ke tetangga budian i akhirat tatangga ni ke bekal nuntut da Allah Subhanahu wa taala ketika ajunan selamat masuk surga bi tetangga teh beki bocok masuk surga malaikat ni kalambok teman nyium paraben atau turan dibi ke kula lambok ni sinika nggih jadi pada umpama teh kelero cek mun ki buruk tikel jak sak kasa sampean minta sepura ke Allah makanya bade situng sahabat kak ditu dimin alapor dek Gusti Kanjeng Nabi halak tu ya Rasulullah laqad asabtu imra'atan ya Allah celaka gula dan gula nikah azina cek saking apa sama kendek ka orang bini di Kanjeng Nabi kak dinto emor selemoraki kalau bentuk tujuan asli nama orang yang ngaku nikah malah mencabut pernyataannya la'allaka fakhdaika pola benih keng sampai azina pola keng patung papokang tok punten sampai anu Kanjeng Nabi ya pola tak sampai gelem Roma pola ngampir tok punten sampai daya pulan sampai ngaku ya nakin takzir
Cuman Kanjeng Nabi tak oleh kan pada bu. Nah cek ngaku pakai mengaku deki takzir, kaki deki mengaku berdoa mana. Tak gengeng seorang kodi hakim tak ungi tak gengeng segak dinto. Tapi Kanjeng Nabi secara tidak langsung memberikan bahasa seorang ini kemak lengan aslinya. Jadi ketika ngaleng lah cukup atau bedek Allah tak usah yokom itunya bi Allah ampuni sepora. Sini ke maksudnya paham ji. Jadi tapi orang terkadang bahwa dalam putusan ini kok pah edeng pemadeng biasanya. Bunga. Mun macam haram kok duka andeh. Tak gengeng. Jadi kelakuan coba gak dinto tak oleh san karasan dek ke orang lain. Apa? Karena mun ikrasan ke orang lain maka itu sani keampun esokora maka orang lain ini bakal nuntut ya dina Allah Subhanahu wa taala. Makanya arasanan kacuba orang di dalam syariat tak ibaring aki. Pon lanjut. Al Imam Hatim Al Asam gak dinto Bapak Ibu hadirin. Gak dinto to mana jago sagak dinto. At-ta'anni min Allah wal ajalatu minas syaitan. Kelakuan nang tenang gak dinto datang dari Allah. Kelakuan akhir ni dari setan. Nang tenang, santai, laon, kak dinto dari Allah. Wal ajalatu minas syaitan. Ben kelakuan akhir kak dinto datang dari setan. Makanya cepon ulama fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Dalam nang tenang beda keselamatan, mun dalam ker akhir biasa nak kasta. Orang sebanyak tabrakan rok bengimbong, beni keng embong ngeberdit beni. Keng kapan tabrak apa higo beliau kena ngenari nak kena setan. Cuma lambak bodoh yang mati buat beni. Keng sa sepeda anak gergelu ngebut je. Mun laun tak kira nabrak, iki nabang ki. Makanya tabrak ane kailan jalan nyaman, mun jalan rosak tak kira tabrak iki. Ini mah beda tabrak jalan rosak. Mikirin nabrak orang jak jalan tibi pemelarat iki. At-ta'anni min Allah, kelakuan tenang ni kedatang dari Allah. Wal ajalatu minas syaitan, sementara kelakuan akhir kak dinto datang dari setan. Illa fi khamsati mawadi. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali beda lemak kelakuan akhir gak dinto beni dari setan, tapi termasuk dalam pana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setan kau leben ajunan gak dinto sunnat akhir dalam kelakuan selemak ni kan. Tenang dari Allah, akhir dari setan. Keng beda lemak kelakuan akhir ne kebeni lakuna setan tapi lakuna Gusti Kanjeng Nabi. Akhir selain gak dinto celah, akhir selain gak dinto tak sae. Keng dalam lemak perkara gak dinto kau leben ajunan pakon akhir bahkan sunnat akhir karena selemak gak dinto Kanjeng Nabi akhir. Ngerti akhir lituli kasanya. Sepertama tajhizul mayyiti idza matah. Arabat mayit mun mayit kak dinto ampun la jelas sete. Mun beda orang atingkel umur kak dinto la jelas mate maka cek kita dente aki sunnat tuli pandi, sunnat tuli buntu, sunnat tuli pendem. Jelas. Sebagian tempat Bengkalan ketika beda orang mate pah anak angki beda Bandung ni ko pagi dente aki ka anak datang. Bikulanya kukeng pah odi boleh pandeteng pakun tak odi ternyata. Katina apa hukum identik aki ke orang sekit jauh tak panapah mun keng tak sampai mau bedek ke mayit. Keng mun mayit pas sampai pas sampai abau gara-gara identik aki ni ke hukum haram. Karena hadkan li hurmatil mayit karena gak dinto arosak ke hormat na mayit. Keng selangkong saya tak usah identik aki tilpun bayi tina cong ya kakek pala mulia la mule. Bapak kakek di kota identik aki na eko puraki na niser karena kakek maki dateng tak kira di boleh dek. Tetibah ko puraki ka ada tiket. Pala anak dek dateng ya tinggal nyelasin apa itu. Nah antara dateng mereka pur bentak mereka pur. Jadi dengan tak kira ada kan cuma kita dateng. Pala kentro ngatil amuannya yo foto boy, kui video call mak video callan ben mayit engki. Bekan engki. Mungkin dah berde terong ngatil ah. Jadi sunat ben boleh. Kanjeng Nabi gak dinto selain sunat mayit eka tuli eko puraki, ben sunat eko puraki tempat sedena. Jadi gak dinto mun beda orang kecil beda ke Banjarmasin, ke Pontianak, pah depa umur. Ni kebiasaan mun di Bangkalan mayit iki pamole. Biaya na mayit segemi juta. Bu segemi juta gak dinto tempong ibeki dek ka pesawat. Ku tak mau ibeki ke jetem, oleh benembuk ungi kabin deh kamu. Bocok segemi juta sampean. Pun pahi bagi kerja, tem makin bunga kolle ni kan.
Jadi daripada segemik juta pergi ke pesawat, tinggal pala sete Pontianak, lako puraki Pontianak, pala sete Bandung, lako puraki Bandung. Masalah tahlil kanto tak apa-apa. Depak mun jauh ya depak. Tak ada pada telepon ni kak. Kena bang ki. Telepon ni kak, depak telepon. Sampian nelpon ni kanto kalangker. Suaranya ding jelas. Nelpon di kanto ke Mekah, pada suara jelas. Ada fitur antara semak ben jauh. Senikar yang macam ni kak. Bah makin bodong cak tak ada pak, cang siapa tak ada pak. Cak dengan pulsa gula akademi dari Malaysia kat kantor sekete bude pak. Pah macam kirim-kiriman ke Pontianak tak ada pak. Masa malaikat pah kalah ke pulsa aja. Punten de pak. Dek fitna usmaus nikah. Jadi antara jauh antara semak dek fitna. Karena saya kirim ini ke beni petena mayit, saya kirim doa nikah. Ronah. Jadi tempat taruh ni kayak gak di mah. Ya cepon orang saya ni ke fi ala iliyin tempat sebeling tinggi. Masih makai mayit tu kau pergi kantor, na pakun fi ala iliyin. Makai saya telepon dia nak pakun fi ala iliyin. Tahu berkenang naruh ni kan. Jadi sunat. Makanya kanjeng Nabi ketika wafat di Madinah, kadinto para sahabat, kadinto bah arbu kanjeng Nabi apabila ke Mekah kau pergi ni Mekah boleh. Yang Sidin Abu Bakar matuan tak kesokan karena Sidin Abu Bakar tuman mireng tibi debu nak Gusti kanjeng Nabi. Bahwa kami para nabi itu dikuburkan di mana kami diwafatkan, sehingga Nabi Muhammad meskipun asli Mekah dak ke Madinah king hijrah kak ditus ampun saya tetap pebeli ke Mekah boleh. Ring sepoten gula nekar ring sepo ke belun neka depa umur balik papan. Saampun hari sepolah ke depa umur ring sepo bini pah nilpun dak ten gula dak remah. Aban dari cong. Ada ongkos pesawat majitu mune pemoleh minta segemik juta. Bitan gula ampun tinggal tak usah apa peleman karena maki apa peleman tak kira udik boleh. Mungkin ipa peleman udik boleh, gula nambahnya segemik juta akit, seger juta lo apa-apa. Tapi kan tak kira udik boleh, tikel lah kau buraki, mana bi beda obeng toreh, rebai saus, teti kencerna kirim maki dek kasih sete. Akhirnya sampai ke adisa sampai mangken punten logi ipa peleman. Lakar orang sete kak dinto sonat tuli rabetin, ben sonat eko buraki, tempat eka di ma sete aki. Jelas sih kak. Tapi kak dinto, iza mata, kalimat yang ngkui fi ilmadi. Mata kak dinto fi ilmadi zaman kak dinto mama doang kodo lamari ampun maksud ta sesunat irabe timun lah jelas mate mun kita cek mate na cek kormo korpan di tak abulu us napa tandana jelas mate ni kasi paling gampang cia jadi mayit ni kecelep jadi mun ki angak dan tek gelu karena ki angak ni kemakila tanya bisa saja kita mati ni makan di minit biru kak bodo situ ngoreng tua neka ngolole, selang ngolole lumpuh, saking 4 tahun. Bonaring, mari beri ngakan minta ngakan, mari beri nasi minta nasi, atau karpoi kompoy benaan. Jadi kan mari beri ngakan, gomah jom lapar. Gomah hari kelak kita yo. Beri ngakan boleh, ngolole lumpuh jauh tak laku kan dedok ni kan. Kompoy ya tak betai, itu kau nak kimak le sajen ambu ngakan, jangan melak ngakan. Kalah tu kau ni. Jadi kompoya tak betah apa doa kalau ya Allah sepenting lagi Islam beriman tak napa bahu dapat pangeran ini. Tepak ke kompoy papan tak kaya aja. Sampai mundi kompoy ngak ni kabung ki ini impetus mareng ki. Tak kompoy capok tua sampai ni tua agi mati ki. Sampun lagi 4 tahun. Ki laku minta tajin mbak. Tak kok kikir tuli ke baya kita tajin ki. Ekakan oleh separuh pereng agelaup pah mati mbani. Alhamdulillah mati ongku pangeran deh ya kombo ya. Apsa ap kombo ya kan. Mbana mati alhamdulillah ya. Punan la mati, pah tuli ki berkatanian sampean. Cek. Tajina tak yabi oleh separuh kak. Punan la mati. Lagi berkatanian tuli pandi ibi kombo ini kak. Ngalaki ai seram torok di soko kapan seram depa kamu ana pah melak mbani. Kapan melak pah ngocak kemah karena tajin gelar bi kombo ya pah congko dak kicet ka paki odi kaki bae ka beni ke ngudi pole kak dinto lakar kita pate mate asli dan makanya dengan kitab Al-Baijuri kak dinto bahas masalah mati suri mate udi pole ni ka ulama bersada buaki beni pah mate udi pole ni ke beni keng mare mate pah udi pole. Sebagian ulama berdesa ada buka dinto aslinya lakar kita mati. Jadi ada ceritanya malaikat kak dinto kelero nyabut. Kan orang bah berdua cak malaikat salah nyabut dia kan. Cang siapa malaikat salah nyabut nih? La ya'sunallaha ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikatnya kala ya'sunallah, tak teman nyimpang dari perintahnya Gusti. Pala cang Allah suruh cabut kolitung, tak kira pakai cabut kol 11 kayak. Pakun kolitung. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Saya kelakon malaikat ini saya perintah. Jadi tak mungkin nih kajian ulama saya debu bahwasanya ada istilah mati suri. Ya cak ada keng pendapat deh kak. Ya Allah wa'lam bener Allah seonding. Keng cepon ulama ada istilah mati suri. Keng kita pate mate. Keng akhir gelu tuli pandi. Iya bah jaga boleh ji. Jadi mun la jelas mate. Kak dinto epa kontuli rabetin. Cuman reng matur ni kenapa boleh mati sederhana tanda. Jadi kita mati itu mujak mati. Kan engke reng matur. Masuk masak ke sandai bi tetangga nah. Keng diserka kaki lek boleh kiba boleh boy lek. Arah apa bu? Tak kira abit boleh lagi nak kaki. Ame temu, aji ya kopeng ngala kerok le. Cang siapa sih mun kopeng kerok mati aja kan? Punten Imam Ghazali ini kalah karnoles beda tanda orang ini kayak para mati ya beda. Keng kopeng kerok ni tak nemu kula nang kitab. Baru nemu sumenep dia. Pan kopeng kerok para mati ya. Siapa hareng sebareng? Beda sing malam mak menyewek keng beda orang mati. Cang siapa sih mun menyewek beda orang mati aja bu? Hubungan wek-wek ban malaikat maut dia apa? Kapan berdua wek keng berdua orang mati surga jadi wek-wek kamu nyimik mati kapi boleh. Ambu ada bu istilah dia aja tak ada. Saya ngempuk ini gampang andi ratu nanto nih. Apa sih dokter? Mandi ireng mati kapan boleh? Raja tusa ngarai mati amat. Me temu boleh berak majid deh. Mun berak benih keng raja tusa bukeng lempo. Mun ngak gula ni ke makitu sada remeh lepas pun 40 kilo engke. Aja laben sarung ngak apa je. Laben esen dah bareng. Mandi majid boleh. Keng muni silau de teti. Teti apa lek? Teti jerem kong torai ku tak teti. Me temu boleh. Apa? Leca. Mukok belambek norai lek. Mun leca je lek ada tak teti ni. Buk, sing teti mun kereru aku. Bermayit. Ada suruh mulai kader dengan ini. Orang akan bermayit. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tajhizul mayyiti idza mata. Arabat mayyit ketika mayyit kak dinto la jelas atinggal komor. Eka tuli aki, tuli pandi terus tuli buntu, terus tuli sholat aki, terus tuli kiba kalum kopur. Bila orang selamat ni akhir saya ke kuburan. Makanya orang saya tegak di tomun dah jelas selamat. Tak usah sampai saya tegak sakaratul maut papat deng tempat tajak swarga. Maka mayit gak dinto ajiluni. Tuli kopuraki. Mayit elang keromun selamat gak. Ni ka acereng tuli kok. Teti aroma saaba tahan padahal kenengan yada ni kala nyaman. Termasuk raudhatun min riyadil jinan. Saya ciputaki kebun dari sepenapan kebunan swarga. Ni kala yambo. Pah abo ki pakuni langkur. Paki dan tak ki ke anak sebede mandiman. Maka nama nikah ajiluni. Tulian. Maka banyak kan. Mayit gak dinto kuburna jauh tapi mangkat tani kan ikhlas lekas tak ikhlas. Bedam puasa sini ke sampean. Lekas ada apa? Ini kan jepon ulama tanda bahwa mayit gak dinto akhir sehingga orang gak dinto gak singi kelantang bi mayit do sini kalau akhir ajiluni king mayit sing ngocak ni ke bi sampean tak ekeding mun pahe pekol mayit ngocak ajiluni pahe keding ya toro aki. Cama mayit ni kan mangkana tuli pabadi tuli sabak galum kopur kan gula ben sampean tak oning kisah la alam lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pramila gak dinto hadirin hadirat sembol jaki Allah sunnat mun beda orang setet gak dinto tuli erabetin. Ben kula sering ngabala setiap acara kan ngiba mayit kak dinto cara sesampurna dalam kitab kak dinto orang ngas mangkat ka ada mayit teh seneng dibudi. Nika cara sesampurna. Cepon ahli fikih.
Tapi mun biasa katibengkan dan compok hula ben ikan toh insyaallah mayit ka ada oringan rok bunte ibu dina. Nikahnya mana mayit ngetering ngodi nika. Tapi tak nape tempeng lo yatar mayit sekali bukusan saya yatar mayitnya. Nika cara sesampurna. Tapi makilah mayit sebeda ada pun tak kira rokeng sesampurna oringan ka ada pah mayit norok bunte ibu dina. Sini kaji pun ulama. Kamu utama antara cetak mangkat ka ada ben soko sebeda ada. Ulama ada bu soko sebeda ada cetak beda. Nika ngkijalah ahli fikih. Nika ulama kita pendapat. Tapi masalah afdoliyah ketika dinto. Cuman mun abahas masalah fikih deki pembahasannya gak dinto lebar. Nomor 2, titik pertama agar kak dinto beni dari setan tapi termasuk agar seekelaku bi Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa? Ketika beda orang sedah kak dinto tuli rabetin. Ketika beda orang sedah kak dinto tuli latinin. Nggih. Keng Kanjeng Nabi kak dinto situng bekto toman tak kasokan nyolataki jenazah gara-gara jenazah kak dinto andi otang. Tapi Kanjeng Nabi makon dek ke sahabat, sallu li sahibikum, ayo pajeng kibi kakeh, ken kok nja tak pajeng akina. Sampai akhirnya seandi otang kak dinto pas etangkung sareng sahabat nyamana Abi Qatadah. Apa Kanjeng Nabi mik ketak kasokan asolataki jenazah seandi otang karena salat Kanjeng Nabi kak dinto pertolongan teti syafaat. Orang mun salat tibi Kanjeng Nabi kak dinto jelas selamat, jelas masuk surga. Sementara orang andi otang kak dinto tak bisa proses makai bagus mun tak tege otangnya pelastari. Maka Nabi ulama orang ni kemun mate otangnya tuli tanggung. Saya rasa odi tuli tanggung, tuli kente otangnya. Maka mun bedereng sete kan to kan sebelum berangkat mayit kan beda pengumuman. Soro saksi bagus tangki. Soro saksi saya nomor 2 otangnya atau kok mayit ni kan di otang mangken cek nak mungkin lagi ke potrana otang etanggung bi potrana mayit ni kata andi otang. Jadi mun sete mayit ni ka lepas dari otang mayit ni kata andi otang beda keluarga senanggung. Apa napa? Karena makilah amal banyak makai amal bagus mun otang ngagak dinto pakun cekak tak kena proses. Jadi mun andi anak tanggung bi anak wis lamangkat bapak aja tandi otang senanggung otang ngasengko sampai seandi pautang nagi kangkok sini ka. Mun tandi anak bi pernah kana mangkat apa cangkok sini ka. Mun anak tandi magi bi tetangke tanggung aki kak. Anak tandi penakan tandi. Majidnya kecil sampai ngibotang tuli tanggung wis. Dah mangkat kalah. Aja tandi otang. Oh jangan apa cangkok. Kebele sinangkung cidullah kuah. Majid mangkat banyak tamu ya cidullah. Ndi 2 juta kak tuan. Ndi 3 juta kak. Ndi 4 juta. Wah nang tenang senyampit. Iya lek sinangkung lah karengkok lek. Maki sinangkung engkok saya bejeraki na apa lek. Caring saya kakak tibi le malarat. Ya deki urus mek pola bede karina tanah jual gi. Tandi tanah pola semak ben leke jual lagi leke je sesebek lagi. Ya pola tadi andi apa sekali. Sepenting mayit ni kemangkat cek sampai pangibe otang. Jelas ki. Jadi nikah kau tu jaga. Makanya pun cek pontretan gula orang soki ni ke beni orang seromana tingkat beni. Orang soki ni ke beni orang sepesena banyak beni. Orang soki ni ke orang seta andi ni ke soki ni kak ni ke jepun tretan gula uning tretan gula ni ramai tak percaya sampai tak percaya tak kira percaya jak gula tak percaya baca pun tretan gula soki ni ke serah soki ni ke orang seta andi otang walau makan sederhana hihi kok. Ini banyak wak kegini nah. Ikan asin sambal lala. Walau baju sederhana asal tertutup aurat. Walau makan sederhana, walau baju sederhana, walau serba sederhana asal istri punya 3 dan juga hutang tak punya. Itu cita-cita saya. Kopak. Lebur dinari mendak beburi ayat cengeng pada lagu ya kopak. Entar kita jasa hadir bi Allah sebelum saya pelepas saya tanggungan dari manusia. Sehingga kau leban ajunan tina make amal sakoni tina make amal didi keng mau lepas dari tanggungan
kula ben sampean bakal selamat. Beda orang amal bagus, kiitunya mun parlo obo. Terkenal teti orang mulja. Keng depak ke akhirat amal tidak sekali. Makanya kanjeng Nabi teman matur dak sahabat. Atadaruna manil muflis? Tahu kakek? Siapa orang saya kocak bangkrut? Ai atadarina manil muflis? Siapa orang saya kocak bangkrut? Ya jawab, orang bangkrut ni ke orang saat tegeng tak boleh bedek. Benih. Orang bangkrut ni ke salah tak bedek modal gemet benih. Pasera man jaa yaumal qiyamati bil hasanat wa syatama hada wa qatala hada wa daraba hada. Orang bangkrut je orang saya datang hari kiamat kencurna benya. Karena itunya ni ke ceramah umpama naudzubillah mentur benya gula. Ya njak macam Pak Haji Lingkang kok kapi apa ni beda. Itunya terkenal kiai ini ke banyak santren namun pan lu acara man gak kaman. Orang mun lebet ngendak takok ya akhirat datang kujok kenceran anung gunung. Keng toman apisuan kata tanggena, keng toman nukul kau santrena, keng toman nudu cuba dek kau orang lain, pah dateng kapi, kiai sebanyak gencerna toman nukul kula lambek malaikat, kalak gencerna Isra aki, toman apisuan kau kula, kalak gencerna Isra aki, di kula sapi dua tak bojor, kalak gencerna ibaki, dek kemana pit ada sekali gencerna, saya nak ki ku tak pagi banyak, bodi kula, kamu gencerna mila tak ada saya ibaki, jadi kula lambek, jam tak ibaki ki lambek. Lambak kau gula pada tu mancak ngocak ki banyak senaki kencer saya bagi tak ada. Kata apa? Ku tak tu sana orang senaki ni kau pahi bagi kau orang sefokus ni kan. Ni ke saya kocak bangkrut bi Gusti Kanjeng Nabi datang ke akhirat kalaben kefokusan tapi sampuna etempeng tak ada kefokusan nah kari ka cuba nah manter ke Allah iba selamat tak. Maka namun urusan ben manusia ni kau tu tengat kau ajunan karena haqqullah ala sabilil musamahah wa haqqul adami ala sabilil musahah. Anguan benih pah anguan ni kedekim kan pah tu sakapi ke pangeran. Kau leben ajunan kang pak ka Allah ni ke gempang. Allah ni kan nyapora gempang king mun ben manusia ni ke urusan berak. Mun ben manusia urusan berak. Mun ka Allah gak dinto urusan gempang minta sapora kastanya tak boleh sapora sampian. Tu sak Allah ki babajeng sapora. Kula ngabela sini ke beni untuk atas sahul fiddin beni untuk panggempangan dalam agama beni. Kula ngabela sini ke makle sampian gak dintola tai asumir rauhillah. Mun dari Allah jak putus asa. Keng mun ka manusia urusan berat para hadirin. Mun ben Allah ni kegempang kula ben ajunan tusa. Eki beka pengajen ngak mangken ka gemetu senedek sekali. Ngak mangken sampean lengki sekalian nika. Deki mari pengajen gak dinto ide buaki kumo mau furun nakum. Mulai kapi. Tu sana le sabora. Sek Allah tu sana gemet kala ben ngaji nika. Malaikat matur jak sabora kapi pangeran. Se hadir beni keng niat ngaji kapi. Bado tu patubun morde jaro se ngaji keng ibung kona pulan de orang sekali pah noro aki sekali. Malah bede tengah sehadir benih keng teraga pengajian keng anang minta pung pelembungan norok sekali. Malah bede saya bun bini bun berok juga benih keng teraga pengajian keng penasaran pulan kocak saya nyama khulil yasin cek genteng aku ya bah anta. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Pokok ong tak niku atung situng orang. Selengki mangkin nika baik keng tara ajualan, baik keng tara kawaleman, baik kanto keng titi tukang parkir, baik sampean keng yonceng, baik sampean keng anang ditepung pelembungan. Korla beda majelis kantok sateja bi Allah isapora. Amin. Allahumma. Al majlisus salihah yukaffiru 'anil mu'min alfai alfin majalis min majalisis su. Lengki sekalian kati mangkin sampean nika duju ta tempat saya ala kutusa. Pak kemet plus kaliban lengki sekalian. Amin kau teh. Allah tepak kering apa dina dia. Cengeng. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ada iya lah. Kaya tas ngeraceng ibu benang tenang. Habis si tetia mun dia ni. Paling atas je ngeraceng ibu madeng dia. Ada suruh mulai kada je kada. Gula ku mengonceng gula boleh cek bekintarnya. Berkat ngalak gendua ni. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Keng mun bentatang gede ke urusan berat kula ajunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya akhirat orang bagus tak bagus kadin toh senentua kita tangke salah situnga. Salah situnga tatangke. Bade situng sahabat matur dak Kanjeng Nabi, ya Allah, ya Rasulullah, paringi wasiatan kula sekala ben wasiat ni kabi kula mun kelak kula bakal masuk surga. Kanjeng Nabi benih nyoro bojong, benih nyoro pasa. Situng Kanjeng Nabi, terus masuk surga. Engki Kanjeng Nabi. Kun muhsinan. Pabagus kakek masuk surga.
Karo king bagus bisa masuk surga. Kor bagus masuk surga. Kaifa adri wa ana muhsin ya Rasulullah. Katina pacarana gula oning jak gula ni kalau orang bagus. Saljironat. Tanya kita kata tanggana aja. Muncang tetanggana kaki jaring bagus aja. Kayak muncang tetanggana kaki coba, makilah kaki. Cok, muase kode remah boy. Muncang tetanggana coba kakinya. Kanjeng Nabi sadar boleh kan? Makanya mun beda yang saya kan toh ero saksi bagus. Mun beda majid mangkata ka kuburan kan biasanya sebelum berangkat Pak Habib Kiai tak langkong ki almarhum ni kampun saya saksi aki almarhum gak dintu orang iman. Engki beda sini kayak kanto. Kan engki ana perlu saksi. Miki perlu saksi na tetangga karena beda debuna Kanjeng Nabi maru al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Mun tetangga lah nilai bagus, makilah coba tulis bagus bi Allah. Makanya apa bagus kata tetangga dek. Jelas lagi. Apa bagus? Makilah lakukan sampean aslinya coba. Yang tetangga nilai bagus sampean. Makanya mayit sebelum berangkat saksi akihi almarhum gak dintu orang saya. Engki saya sini. Beda hadis tentang Sahih Bukhari. Senyerita aki Anas bin Malik. Annahum marru bil janazah. Kanjeng Nabi kak dintol ben para sahabat melampami yos patepangki ben orang mate. Fa'athnau 'alaiha khaira faqala an-nabi wajabat. Wa marru bi janazatin ukhra fa'athnau 'alaiha syarra faqala an-nabi wajabat. Kanjeng Nabi lebat ben para sahabat patepangki kala ben mayit. Mayit saya mati ni ke sahabat ku tak pah kenal. Pah arasanan sahabat. Siapa mati je? Kak tuan. Aduh, mana kana nate kak tuan je. Tai je lek mecek bagus. Iya lek bagus je. Ku to mana kemian ni masjid je. Ni kan ring bagus kak. Tai ya, selamat tu benoreng misem medok je. Benoreng lek maki ketibi misem kak tuan je lek. Nasi tungan nyampit pole. Salah malak mabenoreng medok je. Dok tuman bong masombong je lek. Nang ibebedok mama be kau ring. Iya mereka cangbi dan aku teman dengan yatas jangan bebet. Panemu maksudnya akhlak ruang kan. Akhlak. Panemu ada orang yang bebet tok sini kali. Tak teman dengan yatas sahur. Pola ni rasa ni bagus Kanjeng Nabi bahadabu. Wajibat wajib majid je. Langsung debu saja ke Kanjeng Nabi. Wa marru bi janazatin ukhra fathnau 'alaiha syarra. Lebat kalaban majid selain. Sahabat pah kenal boleh ke sini. Siapa mati? Manganor tadi. Har aja bok tompes ya eka. Harap dak kalian bapa juga. Haji mun ngarek ku karo oler pe oleh lana sampai. Temon foto. Yang bakap video pak gebeng kau ni tanya kibin. Namu dim maka. Ibri ireng made jerape ku. Can malaikat billahi ni cok laki lagi. Ya intina ya hadis sebenarnya sini ke intina rasanya coba dah ya. Saya ada rasanya fokus mayit ni kayak rasanya coba. Kanjeng Nabi bahadabu wajibat wajib mayit. Sayyidina Umar mi tak ngerti ke maksud Kanjeng Nabi. Napa maksud Kanjeng Nabi? Mayit era seni bagus wajib, era seni coba wajib. Sayyidina Umar bahatanya, "Ma wajibat ya Rasulullah?" Panapa sih wajib Gusti Kanjeng Nabi? Era seni bagus ajawab wajib ajunan. Era seni coba ajawab wajib. Napa sih wajib? Kanjeng Nabi pah ajelasaki, "Hadza ma athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah wa hadza ma athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar." Orang saya rasanya bagus biake je. Mun cangkake lah bagus, wajib masuk surga dia. Keng saya rasanya coba, saya cangkake coba deh. Tak burung boleh bakal masuk neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Saksena Allah bumi je kake. Mun cangkake bagus saya masuk surga, mun cangkake coba masuk neraka. Makanya kata tangga apa bagus. Cang siapa kan nak? Kau cangkor kata tangga bagus, makin lo pati bagus orang aja tulis bagus. Oh ya ambu besapa jeng maju nang tatang gedo itu. Ya bunten maksud tak penilaian tatang gegak dintoh mendomisili seh ngabereng sampian, seh ngapolong sampian tempat kak dintoh bukan dadi persaksian seipun dunia Allah untuk ada tiaki kaula ajunan selamat manter sedaja hadir termasuk orang-orang seh inilai bagus sareng tatangga sehingga kaula ajunan termasuk orang seh yang kebagus sareng ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma pon pada lema hitung nih kak lah sejam kurang 10 menit kurang 15 menit jadi mun lema iku boleh kapi mari kula 6 deki pengajian siap. Maki sampai kolema deki siap lagi. Siap 7 sampai kolema. Cak gulian kak gula moli yang ki. Mana tak nunggu na sambian je yang ki. Apa jangan
Badanya cangkik ngelia ke sampang gulai. Apa kedi ki ngisena dua ake kaki sampang sekalian. Aduh ini Roma ki ngisena. Cagila pun tak tahu semua. Bujang ku ngerti. Senomor 2 panapa sebekal ekalaku bi kanjing Nabi dari akhir ota besel ampun ekalaku bi kanjing Nabi dari akhir ne kebeni kelakuan setan. Senomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala. Sepertama akhir beni lakukan setan tapi lakukan kanjing Nabi ketika beda orang setan tuli erabeti. Sepertama. Senomor 2 wa it'amud dhaif idza nazala. Apareng ka angka dek kata moy ketika tamu ini keampun masuk dek ke tempat seampun esediaki. Kule kelangker tuli beri jajan, tuli parengi minuman, tuli beri nasi. Ketika ajunan tuli parengi berkat bang sebab. Maka gak dinto termasuk kelakuan akhir saya kelaku bi Gusti Kanjeng Nabi. Orang ni kamu lah masuk ke situng tempat seampun esediaki. Pah parengi deeren kati ajunan ka. Parengi kaangka kati ajunan. Pah pondut kaangkang pah deer bi panjenengan. Maka tak usah ada ke akhirat. Etunya saus tuan rumah ni kebi Allah setuju ka cubaan ka dinto ampun esapora. Amin. Wa idza irtahala bi dzunubi ahli manzil. Mangken Bapak Maswani sareng Ibu Alimah kadinto aparing deeren kesampian aparing enoman Floridina deer bi sampian teh pucuk deer bi sampian beri berkat kala bi sampian katina apa jaman Kanjeng Nabi mun bi tuan rumah sampan da epedenge ka angka pah sampian kapan pleman deki irtahala bi dzunubi ahli manzil maka sateja tu sana Bapak Maswani sareng Ibu Alimah berkataki ka sampian tulad bi sapa suruh kala berkat dia. Kula terkelerong akan diburi langker itu. Tapi benih pakai kalak sampian tu sana cepon ulama fayul qafil bahr. Sampian ken ngibaaki tu sana Ibu Alimah sareng Bapak Maswani. Dia pak keluar bi malaikat ibu wang katase. Mun pai kibaki ke sampian enggak mun pahaba make kula tina apa asa abo yang ki. Beri ngakan tak ndek tadi ne kepada kedung karya niat malam aku meli ya luar deki. Jadi kalau lapar engkang kak mangka naring kona lambe orang sepo lambe mun beda tamu tuli ka angka e congkan seni kata giring lambe tuli ka angka enak mun beda tamu tuli beri aing pala aing seleko eman make seening beki aku wa awak seleko je kopi seening ria kan ya ini seleko tak ada seening enom. Punten kula tak nginum kopi kan. Tak nginum kopi, karo nginum air ngethok biasanya. Punten cukup nih kan. Ya boleh lah para turun aku nih. Punten lakar tak nginuman. Cukup. Nek keng contoh. Lah sak kopak Cago pak deki nyepu PHP na. Pon, neka nomor 2 ki. Nomor 3, para Maria deh. Lah telok. Mau tak kasih sikat gak deki, tak Maria ongko deh. Nomor 3, panapa kelakuan akhir, seakhir kak dintok. Beni lakuna setan tapi termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Nomor 3 akhir, termasuk dalam panah Kanjeng Nabi. Wa tazwijul banat idza balagot maka bin anak bini mun anak bini ni keampun depak kebek tona belik tuli pakabin pada tak pakabin nah ya apa kalan gelungak makin ni kan makin sakran bekalan lagi jadi saking dari tengah-tengah Bapak Maswani sareng Ibu Alimah saking dari bejeng saking dari akhir anak keluarga lah tuli apa bekalan ka ada belik mau tuli deki pak akadaki sini kan jadi hal gak itu termasuk kelakuan akhir seeka akhir di ajunan Gusti Kanjeng Nabi lebih makin zaman akhir kak andi anak bini ini kemun belik mun laraja tuli pakabin apa napa karena akhir zaman makin ini kanak bini mun tak tuli pakabin mun tak tuli laki biasa na ampo alake tibi pun tenungguan
Lena apa maksud temi tuli apa bekalan? Mungkin sebagian tempat mau ke Bengkalan mungkin tak awesome. Apa bekalan ki kene nika tak awesome mungkin. Tapi tan gula ngerti maksud apa napa mi parlo tuli apa bekalan bagi kene. Ketika anak tuli apa bekalan bagi kene kati mangken gak dinto. Saten punten nak dinto ampun saddud darai. Kata besaddan lil bab. Anak gak dinto untuk tak andi kelakuan-kelakuan bertentangan kelaban syariat. Jadi deki bagi pun duka aman. Kapan bener semua raja, pah bedok ring masem maaf. Tak kira semain. Andi bekal kan senika. Aman. Jadi abak tibi cak saking keluar tak ko arab andi bekal. Jadi aslina saddan lil bab atau saddan lid darai. Kalau dalam bahasa Imam Syafi'i, saddan lil bab nutup jalan makle kelaban jalan saya tutup gak itu tak terjadi kemaksiatan. Jadi kalau badi pabekalan aman nikah seperti itu. Saya nomor 2 apa mi tuli pabekalan begi gini. Karena mun epa bekalan mangken senentuaki calon ni ke orang tua. Mun sampai tua anang mele tibi. Kapan mele tibi belum tentu orang bagus. Karena orang mangken ni kasi epa ada benih soleh solihah tapi si jeling rajin genteng. Makelah coba akhlakka keng mun rajin paratu kan sini kamu mangken. Akhirnya bi orang tua anak kan tak to mele. Mempeli aki ari si genteng reng laki deh. Jangan saya laki ada yang bini sebagus deh. Akhirnya bagi kene tuli pasang mak le tetilan-tilan kasayan. Mun la kadung tua cuduaki tak kirande. Tak mun lambe makin waktu waru cuduaki gelem. Cok lambe ni ke zaman ajam. Mun ajam dak remah petek norok korbi. Mangkin zaman etek korbi norok budu. Bangun lambe apa kan? Dan tanya ki ka bo sepon kayak kiai ni. Kamun lambe ni ka ada orang pahalaki ni ka oleh na tibi, oleh na bapak oleh nambu tanggi mun mangken tak bisa sejak mangken nak kanak pandai pabekalan biar yang tua mun la tua pahal lagu nak kanak para ben mangken tak pada ben para ben lambe mun beni oleh natibi makela genteng tak ende eko ki terus aki mun natela tak seneng tak bisa mun natela tak kenceng tak bisa. Teman ngiding lagu ni kamu. Ya mon pah mereka lagu kita ngiding keng parah agak itu. Tadi mon tak pilih lagi yang tua pah milih tibi, mon lah milih tibi. Belum tentu bagus. Cak terkadang ring tua, cak bagi kiai makin terkadang pada etoro. Sampang ni keber situ kiai mesen ke santri na cong, mun nabi ni cak milih ring bini ratin, milih ring bini sebagus ahlak kah. Tino makita patiratin mu anak Qur'an na bagus kabin insyaallah mabunga matur kiai mun karo coba akhlak ka mun karo coba atena palaro toro ocak kening beuleuy bisa aobe kiai mun coba muana yo beubeun apa ya conta bokang arang seni kamu mele tibi keng mun lebegi kene jaga pabekalan insyaallah anak gak dinto aman sebini tak kira bodering ganggu sampai tua arapa andi bekal selake tak kira ki burle-burle karing bini lain arapa bocah engko andi bekal pah bagus nikah maksud tak mantir bi Allah ibatak hajar sampai apolong tidak rintangan wala beda tong gede gula bekal la boleh dina gula hah Allahumma sholli ala Muhammad. Kalaban pergi kene ilai pabekalan segak dintoh. Reng sepo seoning dia reng laki bagus. Ari reng bini bagus. Teti reng tua. Seden tua ki reng tua semelia ki insyaallah tak kira gelero. Eki na bangki. Pernah bila gak dintoh acara mangken gak dintoh termasuk ngireng panapa seedo buah ki Gusti Kanjeng Nabi. Panapa se kelaku Kanjeng Nabi termasuk tazwijul banat idza balagot. Keng akhir tuli polo ngedeki ketika pulik beda aki acara kade patah syukuran karena gak dinto nikmat paha selamatan manter bi Allah teka manter bi Allah panapa seeka niat ben seeka saja Bapak Maswani saring Ibu Alima gempang amin Allahumma pon nikah nomor 3 nomor 4 karib tungaki pah mari kan hah siapa sih ngocak tamboi? Aja pada assalamualaikum jaga ada deki. Saya nomor 4, panapa saya nomor 4 kelakuan akhir benih dari setan tapi termasuk dalam panah Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor 4 gak dinto wa qada uddain idza wajabah. Majer utang mun la depak ka wektona wajib.
Napa saya mai wajib dalam otang? Saya pertama ada pak kacenci atau acenci tanggal situng, lah depak tanggal situng. Saya nomor 2, saya andi otang andi PC. Nah ini kewajib. Maki depak tanggal situng mun andi PC apa saya bejerakin. Jadi saya kocak wajib kak dinto depak kabektoh pas andi otang PC na be. Dia ini kewajib. Maki depak kabektoh mun PC na kita andi, maka jepon Quran fanadhiratun ila maisaroh. Nah, dentek kelumi pola andi nggih. Dentek leku tak andi du malam tak andi. Ya pola menter lopak asenaki patek taki ki. Ya pola penta tak mandi. Menteri ikhlas tak senikah jadi mungkin tak andi lok tusa kak mungkin tak andi saya tusa nikah bisa usaha tapi tak usaha andi tapi eman paiman pes ini kejen elong kolong maki andi otang eman saya bejerakin kak mun kadung lebungkol ni sabe deki saya bejerakin otang kapan bedo pole pa pulung pole jen raja dai otang deki pan bedo pole sampai mati deh kak penyakit nih kalang jadi di syariat esonataki mun la beda pejeraki tapi terus sahabat lepas saya sahabat ni belum tentu milo sampian ni kemun pak etorot sampian mati tak apa kun ni kayak kalak nak foto nak jadi beda pese pejeraki ke ada masalah leku bu tak usah mikir leku gula ben sampian lambat saya lahir abengkang makin andi orang seberang dia saya makin andi sepeda motor makin andi sabar dia mau lahir pak keluar ben bersabar dalam tu kan kita usah mikir si leku kula ben sampean mangken andi kelampi andi sarung lamba tak toman minta beri kap tibi pangeran kejadian andi kula ben sampean mangken andi bini andi anak kurang apa sampean enggi ibri pungkana jote ibri pungkana kurmis ibri tanah ibri roma cetak bengi belamba mangken andi kapi masa mangken andi senika paki ku betir leku ngakana apa cek lambe sa abengkang petak ku betir mangken ibri benya paham tak ya mayu mulai paham. Pon, jadi mun wajib tuli fajar otang ni kegelu. Fajar pakai ada selain tinggal masalah selain. Bi Allah tak kira pakai pelapar kuli ben sampean gara-gara atur syariat. Dia pasti tolongin. Ki. Nomor 5. Bah mari. Nomor 5 wat taubatu minadz-dzunub atau pederi tusah ketika kau leben ajunan kak dintoh lastare ala kotu orang seala kotusa malam wajib atau berseng malam. Orang seala kotusa siang wajib ala kotusa wajib atau siang. Tu segak dinto tak oleh kasanggup atau berderi tu segak dinto kau leben ajunan epakon ditulis sareng syariat. Apa-apa tak epangke kau leben ajunan mate keluan ngambek kau ajunan sementara kau leben ajunan kak dinto tu saiki bermate. Mau sana kula ben sampean karo dosa ni kak. Kula ben sampean mun mati tak ngibat dosa, tak kira masuk neraka. Jadi saya maaf coba karo dosa ni. Maka Allah dabu bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Orang-orang semate waktu sana deke nupoe orang tak padeng sekali orang gabi tu sana pagembed. Maka ni kau bakal masuk neraka na Allah. Mun parloh tak keongke dari neraka. Tapi orang saya ala kau bagus ate na iman. Insya Allah ketika ajunan setuju bakal masuk surga na Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Maka na istighfar gak dinto kula ben ajunan cek sampai tinggal laki. Mun bisa seare 1000. Pada tak bisa 1000 telok. Pada tak bisa telok. Pada tak bisa telok mayu mati bae kak. Malah tak nambah dosa. Ya masa telok dekat tak bisa. Pala mari duhur tak bisa asar isya, tak bisa isya subuh. Pala sibuk kapi pak bekto ni ke maurib kan nang tenang kak. Sampian pala nang tenang mari maurib sampian ni ketinggal mari tak deber. Mari bejeng maurib, mari bejeng sunat der nyander bunte murah langker ke pang-pang. Sekanan nekuk rokok, sekacer nekuk tasbih. Kenyot rokok. Astagfirullahaladzim. Iya. Masa tak bisa.
Cak mun ring lambak dua keng ngendeng pula astagfirullah ni kata lepas bamba nu gi. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Oh Allah. Bepora Allah ni cang nak kanak santre. Pora Allah asluhu astaghfirullah. Hudifat kubilat fasoro pora Allah. Kulibat fasoro pora Allah. Mangkan ring lambak ni kemakilangan ni kebacaan puju ka. Cak tambul sekali. Oh Allah. Oh Allah. Allah. Allah tu wajah dak wadin aja. Tak bisa. Pakai tal petaki lo bisa. Lo bisa ungku lo bisa kerso cong. Kerso dak remah bah ya kerja tak masuk. Keng poran. On, sekak dintoh si bisa berdepak. Orang lebih pon lanjut tok dia. Ada rojak norok begelak norok adok. Mau gula ku mun beda pengajian mun gula boleh talik kajak begini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin, lemak kak dinto senau sambil kerja tukta peleman kak ki. Jadi beda oleh dari kantor. Coba kau jemput deki. Kerja dari setan tapi beda lemak akhir benih dari setan tapi dari Gusti Kanjeng Nabi. Saya nomor situng. Iya, kita turun gulai langkap juga. Cek lebu dengan jadi nak rekod. Ini nomor situng. Nomor 2. Nomor 3. Habis. Nomor 4. Habis. Nomor 5. Pak kering Hong Kong sing ngaji dia. Keng jawab dah iya makai satu siapa? Mertung. 2. Makai saya ibu apa? Lamun. Senomor situng akhir benih lakuna setan tapi dari Kanjeng Nabi arabat mayit mun jelas mah. Senomor 2 apa yang deureun katamu yang mun lah masuk ke com. Senomor 3 maka bin anak bini mun lah ben. Senomor 4 majar otang mun lah we. Senomor 5 atau pederi itu semun lah mari ekala. Wis apal kapi jangan tonton minta apa nih. Orang berlebih nanya unsur porah. Cita deh. Cek pada bentang bin nih kakek. Kapan para turun aku orang? Berpengajian maksudnya pengaji. Siapa sih ngajak orang gitu? Ya, simpentang nomor HP 0823 3561 nampak semua. Orang pun lebih nanya unsur porah. Mana beda salah, kesalahan umur dari badan kau udah pribadi. Mana beda bener asli fadl dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nyun penersaki. Orang pun lebih nanya unsur porah. Mana beda korang tambah tibi. Mana beda lebih tak usah apa beli. Kita kecombong bang sebang. Buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Hadana Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.